When we say social media marketing, nagado iti social media platforms, but in the Philippines, ti pinakasikat ket Facebook. Because iti lockdown, in madungay ti oras dagiti tattao ngag internet, di ba? Data mga data, iso ti most usar iti Facebook tatanga panawen. It's visuals, testimonies and feedbacks, thank you, and discounts. When we say visuals, duwa data, it's either photo or it's either video. Question, kadigiyay pa naglaklakuan nyo ti products yo in these pairs. Nagpic-picture kayo kaan? After dating nga seminar, ibagak kinyayo, aramidon yun. Makita yun to ti value na. When it comes to online or social media marketing, dapat amo tayo nga gitid ti discount. Agpaisunay niya, iti panagitid ti discount, iso ti kay kaya't dagiti tatawa nga gumatgatang online, ti Facebook. Nagkakaroon ngayon ng trend. Ang trend ngayon sa Facebook, urayon tayo jay discount. Question, pati ba natin? Buy 2 kilos, medium patatas, get 1 kilo, jay babasit. Testimonies and feedbacks, kahit nasawin, data ngayon no, adati may bagada about the product tayo, ikabil tayo met lang jay Facebook. Practice mi talaga jay ko, thank you, ubing man data, adding man data, anak man data, thank you. Han nga jay gapulang tabak bakit pinulaklakay santo tayo thank you haan. Basta dati capacity no to buy, thank you tayo.